Maka niatnya adalah sebagai berikut. Usolli sunnatal hajati litaf'il bala'i rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya yang atas arba'a raka'atin, yang bawah rak'ataini. Jadi yang bawah 2 rakaat, rak'ataini. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Kemudian membaca surat lagi surah Al-Ikhlas 5 kali. Kemudian surah Al-Falaq 1 kali. Dan surat An-Nas 1 kali. Hal ini dilakukan tiap rakaat. Artinya setiap rakaat membaca semua surat tersebut. Amalan yang kedua, doa mohon dijauhkan dari segala jenis bala. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dhallat li'izzatika jami'ul khalqik ikfini min jami'il khalqika ya muhsin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mukrim ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadzal yawm wa ma yanzilu fihi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dibaca sebanyak 3 kali. Diulangin lagi sebanyak 3 kali. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi